Anong number yan, wait? 1. 1, Ha? 1, 1. Ha? 111. 111. 111 na. Gawin mong one move. Gawin mong pinakamalaking numero. Oh no. One move. Pinakamalaking numero. 111. Oh, tulungan mo si ate. Hala. Tulungan mo si ate. Dili pwede ana. One move. Ay. Wala. Ansa. Tulungan mo si ate, Sam. Ano di ka ni? Anong number yan, Sam? 111. Ha? 111. 111. Gawin mong pinakamalaking numero. May pang milk tea. Pag nakuha nyo. Ay, isa. Pang milk tea. 100. Oh, anong numero yan? Wala. 114. 14. Ha? 114. Pinakamalaki. Ay, dili. Pinakamalaking numero. One move lang. One move. One move. 141. Kami. Halimi. Hali kami. Eh, isa ra day. Si mama ra makinagti. Ay, unsa man nga. Wala pa man dito di. Sige. Sige, mi. Di namang. Pang melte pag nakuha nyo. Dugo. 111 gawin yung pinakamalaking numero. One move. Numero. Numero. One move. One move lang, one move. Sige. Sabi na kung tumog. Pag nakuha nyo, one move lang. May pang milk tea. One move. One move lang. 71. Wala. 71. Wala. 71. Ikaw na lang. Sige. Ikaw na lang. Halimi. Ay, salamat. Tingnan mo. One move. Pinakamalaking numero ah. One move. Ayaw, di ma. One move. Hala. Pila? 1 million. Wow! Easy 100. Nice. Walang milk tea.